Bien, donc, deuxième exercice dans l'intégrale multiple. Donc, calculer l'aire du triangle de sommet A égale 1, 1, B égale 2, 5, et C égale 4, moins 2. Bien sûr, on va نديرو bien sûr choc géométriquement. Ok, donc, par exemple, on a le repère ça, bien sûr. Comme ça. Ok. Donc, par exemple, ça 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Ok. Bien. Donc, ça ici 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Bien. Donc, premier point, il y a 1, 1, c'est-à-dire A, il est là. B, 2, 5, c'est-à-dire 2, 5, c'est-à-dire là. Ici, 4, moins 2, c'est-à-dire 4, moins 2, c'est-à-dire là. 1, moins 2. Bien. Donc, triangle diagonal ou alors. Donc, on va نحسبوا l'air. Ça. Ok. Bien. Donc, tout simplement, donc, ماشي حاجة صعيبة. Donc, غنحاولوا نديرو bien sûr. Bien sûr, عندنا domaine de type 1. Ok. Donc, عندنا bien sûr fonction الأولى اللي غندير لكم bien sûr bleu. Allez, par exemple, نسميها psi. Ok. Psi de x, bien sûr, du point de x. Et ça, bien sûr, je compte. Ligne de rouge, il y a phi مثلا, par exemple. Phi. Ok. Bien. Donc, tout simplement, donc, on va chercher l'équation de psi ou phi. Tout ça, on peut rappeler, bien sûr, facilement. Bien sûr, l'intégrale, c'est-à-dire l'intégrale. Donc, l'aire. Donc, l'aire de triangle ABC égale tout simplement, bien sûr, on a bien sûr l'intégrale double. Ok. Ok, bien. Donc, x varie à 1 à 4, 1 à 4. Et y varie bien sûr entre psi et phi. Ok. Psi ou phi de x, c'est-à-dire ici. Psi. Donc, les تحت نديروها هي psi. On a phi de x. D de y, d de x. Bien. Donc, égal, bien sûr, y varie tout ça. Donc, l'intégrale 1, 4 de bien sûr phi de x moins psi de x. D de x, tout simplement. D'abord, c'est déterminer l'équation de phi et psi. Bien, donc bien sûr, عندنا واحد الميثود فاسيل اللي غادي نستعملو. نحاول تركزوا معايا باش تفهموه مزيان. اوكي، ماشي شي حاجه صعيبه. دونك بيان سور بسي نبداو ببسي هي الاولى. بسي هي بيان سور ايكيفو بيان سور هنا اس ياك سيغمون اس. بيان. دونك كيفاش كنجبدو بيان سور ليكواسيون؟ بيان سور لاحظوا معايا مزيان. دونك كندير اكس بيان سور باش نجبدو ليكواسيون ديالنا كنديرو بيان سور y و x. y دلالة x. دونك كندير ici y moins ya, x moins xa. Ici كندير x c ou y c, donc la même ordre, moins ya. Ici y ou le x c moins xa. Simplement égal à 0. Ok, ça détermine. Ça détermine. Ok, bien. Donc y moins ya. Donc ya égale à quoi? 1. Donc c'est-à-dire y moins 1. Yc, donc moins 2.
moins YA. Donc, c'est-à-dire moins 3. X moins XA. Donc, XA égale à quoi? 1. Donc, c'est-à-dire X moins 1. XC, donc, égale à 4. Moins NZA. Donc, c'est-à-dire 3. Ça égale à 0. Donc, équivaut bien sûr. Ça fois ça, moins ça fois ça. C'est-à-dire 3Y moins 3. Moins, avec le moins, donc plus 3x. Ok? Moins 3. Égale à 0. Donc, tout simplement, donc l'équation de phi. Donc, c'est-à-dire y égale. Donc, 1 sur 3. Donc, bien sûr, on va bien sûr, on factorise par 3. Donc, on a ici, on se paye 1. Ici 1. Donc, il y a bien sûr, ici, bien sûr, moins 1, donc moins 2. Donc, on suit l'autre, donc moins x plus 2. Bien. Bien. Donc, d'abord, bien sûr, psi, donc, il y a psi de x, donc psi de x tout simplement égale à ça. Psi de x égale ça. Mais, phi là, phi عندنا هي سيغما AB plus سيغما AC. يعني من 1 ل 2 هي سيغما AB ومن 2 ل 4 هي سيغما BC. وي ولا نو؟ تخي بيان. دونك هادشي اللي كاين. دونك يعني غنحاولوا نجبدوا ليكواسيون ديال AB وليكواسيون ديال BC. دونك غادي نجبدوا بيان سور في. دونك نكتبها لكم هنا. بالنسبه لها له بيان سور الا قلبت هنا درت اكس الفوق و واي لتحت. دونك ايسي غندير اكس الفوق و اكس تحت. اوكي تو سامبلومون. يعني واخا نقلب هاد دو لين نبقى نشونجيهم ماشي مشكل. اوكي المهم شونجي هاد اللين مع هاد اللين كامل. اوكي بيان. واش تديتيرمينو. دونك باغ اكزومبل نحسبو بيان سور نقلبو لي لين باش تفهموني مزيان. دونك نحسبو بيان سور ليكواسيون ديال ا بي ديال سيغما ا بي. بيان سور غنحسبو ديتيرمينو ديال اكس. دونك اكس ايكغيك اولا نديرو اكس موان اكس ا. دونك اكس ا 1 y moins ya, donc 1. Donc, on va dire xb moins xa. xb moins, donc c'est-à-dire 1. 2 moins 1, donc 1. Ok? Et yb moins ya. Yb moins ya. Donc 5 moins 1, donc 4. Donc, c'est-à-dire égal, donc ça égale 0. Donc, équivaut bien sûr 4x moins 4. Ok? Donc, moins y plus 1 égale 0. Donc, équivaut bien sûr y égale à quoi? Donc, donc égale bien sûr 4x moins 3. Bien. De la même manière, on a bien sûr l'équation de BC. Donc, BC. Donc, BC, bien sûr,